स्टूडेंट्स तुम मैंने सब केमती अच्छ मु आशा करुँची भगवान को दयारु तुम मैंने बहुत भलरे थी पिला माने पाठ पढ़ा समय आसीगला। आज आम आ गोटे नुआ टॉपिक पढ़ा। चलो पिला माने आज आम पढ़ा गोसागु है। आम कौन पढ़ा गोसागु। आज आम पढ़ा गोसागु। गोसागु निर्णय कर प्रणाली है। देख पिला माने एठी मु लिखिदेछि तुमपाई तुमको बहुत भल भाव में बुझेदेवी। देख गोसागु आज आम पढ़ा गोसागु। गोसागुर पूरा नाम हूँ गरिष्ठ साधारण गुणनियक है। या इंग्लीश रे कहते हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन कहते हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओडिया रे यार पूरा नाम हूँ गरिष्ठ साधारण गुणनियक है। एथर देख आम पढ़ा आज गोसागु निर्णय करवा। गोसागु निर्णय करवा आगरू आम गोसागु निर्णय कर प्रणाली बा सोपान गुड़िक जाना। जमीती देख प्रथमटी हूँ दुईटी सपोज दुईटी संख्यार गोसागु निर्णय करने तुमको कहगला। जमीती 4 और 6 गोसागु तार गोसागु निर्णय कर प्रणाली गुड़िक न जानिले तुम्हें तो करें। गोसागु निर्णय कर प्रथम सोपानटी देख प्रथम संख्यार गुणनियक गुड़िक लिखा। दुईटी संख्या अच्छी दुईटी संख्यार गुणनियक निर्णय करने तुमको कहुई तुम्हें प्रथम संख्यार गुणनियक गुड़िक लिख। तापर द्वितीय संख्यार गुणनियक गुड़िक लिखा। द्वितीय संख्यार गुणनियक गुड़िक लिख। उभय संख्यार साधारण गुणनियक गुड़िक निर्णय करवा। दुईटी संख्यार गुणनियक गुड़िक लिखिदेला तुम्हें उभय संख्यार साधारण गुणनियक गुड़िक बाहर कर। तापर साधारण गुणनियक गुड़िक मध्य बड़ संख्या को निर्णय करवा। साधारण गुणनियक गुड़िक मध्य तुम्हें बड़ संख्या को निर्णय कर। निर्णय बड़ संख्याटी बा साधारण गुणनियकटी हूँ तुम गोसागु है। पिला माने ए सूत्रटी हूँ तुम बहुत इंपोर्टाट। तुम्हें या मन न रखिले तुम्हें गोसागु करें ना। या तुम्हें माने मन रख ताले तुम्हें बहुत सहजरे जिते बड़ बड़ संख्यार गोसागु निर्णय करदेव। तापर आम चलो जा पिला माने 4 और 6 गोसागु निर्णय करवा। प्रथमे कौन सूत्र कौन ना प्रथम संख्यार गुणनियक गुड़िक लिखा। प्रथम संख्याटी किए ना 4। जेहेतु आम 4 आउ 6 गोसागु निर्णय करुँच। प्रथम संख्याटी 4 गुणनियक आम केमती लिखा ना 4 एमती दुईटी संख्या लिख माने जो दुईटी को गुणी देले ये 4 हो। जमीती 1 गुणन 4 1 चौ 4 हो ना नहीं। 2 गुणन 2 समान 4 2 2 गुणे 4 4 गुणन 1 समान 4 4 1 4। दुईटी संख्या को गुणिला परे यही संख्याटी हो एमाने होउछंती तुमरो गुणनियक। बुझिलो पिला माने एक तो निश्चय सब संख्यार जीव। एक को जेकोसी संख्यार गुणिला सही संख्याटी मिले। से भली 2 आम 2 को 2 रे गुणिले 4 पाइबा। 3 को गुणिले आम 4 पाइबा कि 3 को जेकोसी संख्यार गुणिले आम 4 पाई परिबा नाही। तापर 4 को आम जदि 1 रे गुणिबा 4 1 4 आम पाइबा। पिला माने एठी बुझी पारिल तुमर गुणनियक केउ गुड़िक दुईटी संख्या को गुणिले जदि यही संख्याटी होउछि ए संख्या गुड़िक होउछंती तुमर गुणनियक। जेपरि 6 गुणनियक आम बाहर करबा। 1 को 6 रे गुणिले 6। तापर 2 को आम जीवा 2 को केउ संख्यार गुणिले 6 हबो 2 3 की 6। से भलिया 3 2 गुणे भी 6। तापर आम 4 को केउ संख्यार गुणिले 6 पाइबा कि ना 4 को 4 1 4 जीव 4 2 गुणे 8 जीव। एठी आउ 6 आसु नाही। 4 को पणिकार 6टी आसु नाही। तापर पुणी आमे कौन करबा ना 6 को केउ संख्यार गुणिले 6 हबो 6 को 1 रे गुणिले 6 हबो 6 गुणन 1 समान 6 6 1 6। पिला माने एगुड़िक होउछि तुमरो गुणनियक। बुझिलो एगुड़िक तुमरो गुणनियक। तापर सूत्र कौन कही द्वितीय संख्यार गुणनियक गुड़िक लिखा। प्रथम संख्यार गुणनियक गुड़िक लिखा। द्वितीय संख्यार गुणनियक गुड़िक लिखा। आम एठी प्रथम संख्यार गुणनियक लिखिले द्वितीय संख्यार गुणनियक लिखिले। तापर कौन उभय संख्यार साधारण गुणनियक गुड़िक निर्णय करवा। साधारण गुणनियक कहले कौन साधारण गुणनियक गुड़िक हेले साधारण कहले एठी अछि 4 गुणनियक एठी अछि 6 गुणनियक। 4 गुणनियक हेले 1 2 4 6 गुणनियक गुड़िक हेले 1 2 3 6। तो साधारण गुणनियक कहले
এই 4 ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରେ ବି ଥିବ ଆଉ 6 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବି ଥିବ, ମାନେ 4 ଆଉ 6 ଉଭୟ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଥିବ ସେଠି ହେଉଛି ତୁମର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଯେମିତି 1 4 ଗୁଣନୀୟକରେ ବି ଅଛି 1, 6 ଗୁଣନୀୟକରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି 1, ସେଥିପାଇଁ 1 ଉଭୟ ଥିରେ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ 1 ହେଲା ତୁମର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଭୟ ଗୁଣନୀୟକ ହୋଇଛି 2 4 ଗୁଣନୀୟକରେ ମଧ୍ୟ 2 ଅଛି, 6 ଗୁଣନୀୟକରେ ମଧ୍ୟ 2 ଅଛି, 2 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 2 ହେଲା ତୁମର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଆଉ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଅଛି କି ଏଠି? ନା। 3 ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ। 6 ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 2 ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 1 ଆଉ 2 ହେଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ସୂତ୍ର, ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ 1 ଆଉ 2 ହେଲା। ଏଇ 1 ଆଉ 2 ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 1 ଆଉ 2 ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2। 1 ଆଉ 2 ମଧ୍ୟରୁ 2 ବଡ଼ ନୁହେଁ କି? ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି, ଏଇ 2 ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ତୁମର ଗସାଗୁ ବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ତୁମର ଗସାଗୁ ବା ଗରିଷ୍ଠ। ଗରିଷ୍ଠ କହିଲେ କ'ଣ? ବଡ଼। ଗରିଷ୍ଠ କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ତୁମର ଗସାଗୁ, 2 ହେଉଛି ତୁମର ଗସାଗୁ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଥର କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ କରିବା 10 ଓ 15ର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଥର 10 ଆଉ 15ର ଲସାଗୁ ତୁମେ ସେଇଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 10, ଆମେ 10ର ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 10ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେବ? ନା 1 ଗୁଣନ 10 ଯେ 10, 2 ପଞ୍ଚା 10, 5 2 ଗୁଣେ 10, 10 1 10। 1ରେ ବି 10 ଅଛି, 2 କହ ପଣିକିଆରେ ବି 10 ଅଛି, 2 ପଞ୍ଚା 10, 5 ଖନ୍ଦା ପଣିକିଆରେ ମଧ୍ୟ 5କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ 10 ପାଇବା। 10 ଖନ୍ଦା ପଣିକିଆରେ ମଧ୍ୟ 10 1 10 ଅଛି। 3 କିମ୍ବା 4 ଖନ୍ଦା ପଣିକିଆରେ 10 ପାଇବା କି ଆମେ? ନା ପାଇବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁ ପଣିକିଆରେ ବା ଯେଉଁ ଖନ୍ଦା ପଣିକିଆରେ ଆମେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଦେଲା ପରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା, ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ଗୁଣନୀୟକ। ଯେମିତି 10ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଲେ 1 2 5 10। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 15ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସେଭଳି ଲେଖିବା। 15ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1 ଗୁଣନ 15 ଯେ 15, 15 1 15, 3 ପଞ୍ଚା 15, 5 3 15, 15 1 15। ମାନେ ଏଠି ଏଇ 4ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପଣିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 15କୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ଯେମିତି 3କ ପଣିକିଆରେ 15 ଅଛି, 3 ପଞ୍ଚା 15, 5କ ପଣିକିଆରେ ମଧ୍ୟ 15 ଅଛି, 5 3 15, 6କ ପଣିକିଆରେ ଆମେ 15 ପାଇବା କି? ନା ପାଇବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 6 ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା 7 କିମ୍ବା 2 ଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଥର 15ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1 3 5 15, 1 3 5 15। ଏପଟୁ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ 1 3 5 15। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମର କ'ଣ ନା ଗୁଣନୀୟକ। ବୁଝିଲ? ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଗୁଣନୀୟକ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 10ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ 15ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ। ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଭୟ ଗୁଣନୀୟକରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ପିଲାମାନେ 1 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, 1 ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବ। ତାପରେ ଗଲା ପିଲାମାନେ 2 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ। ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଠି 5 ଅଛି, ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ 5 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 5 ହେଲା ତୁମର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। 10 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ। 15 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ। ମାନେ କେବଳ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ତୁମର ଗୁଣନୀୟକ, 1 5। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ କ'ଣ ନା ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିବା, ଗରିଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିବା। ଗରିଷ୍ଠ କହିଲେ ବଡ଼। 1 ଆଉ 5 ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼? ନା 5 ବଡ଼। 5 ହେଲା ତୁମର କ'ଣ? ଗସାଗୁ। 5 ହେଲା ତୁମର ଗସାଗୁ। ତାହେଲେ 10 ଓ 15ର ଗସାଗୁ କିଏ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଅତଏବ 10 ଓ 15ର ଗସାଗୁ ସମାନ 5। ବୁଝିପାରିଲ? 10 ଆଉ 15ର ଲସାଗୁ ହେଲା 5। ସେହିଭଳି ପିଲାମାନେ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ପଢ଼ିବା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଠି ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ
मने मने भावुथो आमे नेक्स्ट वीडियो मौलिक संख्या पढ़ा। देख पिलामाने मौलिक संख्या होउछि एभଳି एक संख्या जार केवल दुईटी गुणनीयक थाए, गोटे होउछि 1 एवं सेही अन्यटी सेही संख्या निजे। मनकर 13 और 17 होउछन्ति दुईटी मौलिक संख्या। 13 रो गुणनीयक गुड़िक होउछन्ति किए किए ना 1 गुणन 13, 1 को गुणन 13 रे गुणिले आमे 13 पाइबा, 13 को 1 रे गुणिले आमे 13 पाइबा। आउ केउ दुईटी संख्या को गुणिले आमे 13 पाइबा कि ना, सेटा होउछि तमरो मौलिक संख्या। जे संख्यार केवल मात्र दुईटी गुणनीयक थाए, गोटे होउछि 1 अन्यटी सही संख्या निजे। आमे 13 रो गुणनीयक बाहर कले माने सही संख्या सही 13 निजे। केवल मात्र दुईटी गुणनीयक जार थिबो सेठी होउछि मौलिक संख्या। से भली 17 रो मध्ये आमे गुणनीयक बाहर करबा 17 1 1 17। यार गुणनीयक गुड़िक देखिदेल तो तुमे। तापर साधारण गुणनीयक कि हेबो पिला माने एठी भी 1 अछि एठी भी 1 अछि, केवल 1 हेबो। एठी 13 अछि एठी नाही, एठी 17 अछि एठी नाही, सेथिपाई केवल गोटे हेला तुमर 1 हेला तुमर साधारण गुणनीयक। तेणु तुमर गसागु मध्ये हम सही 1। मौलिक संख्यार गसागु पिला माने सब बेले 1 होइथाय, कारण मौलिक संख्यार केवल मात्र दुईटी गुणनीयक थाए। दुईटी गुणनीयक मध्यरु 1 केवल तार साधारण गुणनीयक, सेथिपाई साधारण गुणनीयक 1 टी होछि तुमर गसागु। 13 और 17 रो गसागु होछि 1। पिला माने एथर बुझी पारिलो गसागु कहिले कोन। भिडियोटी तुमको केमती लागिला पिला माने मते जणैबो। आज दिनटी मंगलमय हो। धन्यवाद।